नमस्कार। जय जगन्नाथ। सुप्रभात। मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक मोर स्वागत। आम आज गुणनियक गणितक विषय पढ़ा। केतक संख्या तांकर गुणनियक बाहर करवा, गुणनियक संख्या बाहर करवा। ये मुझे केतटा संख्या लिखिदी से संख्या मानकर गुणनियक आम निर्णय करवा। गुणनियक मान गणिक ये कलम फिलअप करा केतटा कहार गुणनियक बाहरला। ये देख दुई लिखाई दुई गोटे संख्या लिखिले तार गुणनियक देखिले क्या गुणले दुई होची ना एक को दुई को गुणले केवल दुई ताले दुई के दुई एक दुण दुई ताले गुणनियक आसला एक दुई ताले गुणनियक केतटा बाहरला ना दुईटा बाहरला। तापर गोटे संख्या देख चारि केम संख्या गुणले चारि हवा ना एक को चारि के गुणले चारि है दुई दुणे चारि है चारि के चारि तीनटा गुणनियक पाइले लिखिले तीनटा बोली। तापर देख गोटे संख्या लिखी मु पाँच केवल एक आ पाँच गुणले पाँच हेल्ले केतटा गुणनियक बाहरला ना दुईटी बाहरला। गुणनियक संख्या कलम रे हम लिखिले दुई बोली। तापर देख आठ लिखाई आठ जो संख्या क्या गुणले आठ हम क्यों संख्या गुणले आम आठ पाइबा एक आठ गुणले आठ दुई चौ आठ आठ के आठ तार लिखिले केतटा संख्या है ना चारोटी बाहरला। सेमती आम जिते संख्या लिखि लिखा जावा तार गुणनियक सब लिखा और क्यों संख्यार केतोटी गुणनियक बाहरला ताकू देखा। अच्छा देखिले गुणनियक संख्या कलम आम देखा ये दुई जो संख्या तार केवल दुईटी बाहर गुणनियक किंतु 8 बाहर 4 15 बाहर 4 32 बाहरला 6 एमती देखिले कौटी दुई दुई बाहरी बारिका जाऊँ तो कौटी अधिक बाहरी बारिका जाए गुणनियक संख्या। ताहले आम देखिया ये कौन दुई बाहरला एठी दुई बाहरला एठी भी दुई बाहर 5 बाहर दुई 19 बाहर दुई ताले से कौन देखा ना जो संख्यार केवल दुईटी गुणनियक माने किए केवल एक और से संख्या निजे ये देख जो दुई दुई गुणनियक बाहर दुईटी दुईटी से कौन लिखाई केवल से एक और से संख्या एक और से संख्या निजे ताले आम से संख्या गुट कौन कहवा ना मौलिक संख्या बोली कहवा। ताले मौलिक संख्या क्या कहते जाना ना जो संख्यार केवल दुईटी मात्र गुणनियक थाए अर्थात एक और से संख्या निजे ताकू मौलिक संख्या कह जाए। उदाहरण देखिए आम जो 1 ରୁ 100 भितर संख्या लिखि लिखा जा से देखा कहार एक और से संख्या बाहर मैंने दुईटी गुणनियक बाहर से आम देखिले 2 3 5 7 11 एमती डट डट दिन छाड़िया 100 पर्यंत बाहर करवा। तुम निजे घरे बसी 100 पर्यंत बाहर कर चेष्टा कर बाहर कर देख केतटा कहार गुणनियक बाहर। ताले ये जो संख्या देखिले आम 2 3 5 7 11 ताले से गुणनियक केतटा अच्छी ना केवल एक और से संख्या तार दुईटी गुणनियक अच्छी यही संख्या को आम मौलिक संख्या बोली कहवा। ताले जान मौलिक संख्या क्या कहते ना जो संख्यार केवल दुईटी मात्र गुणनियक थाए अर्थात एक और से संख्या निजे से संख्या गुड़ी को मौलिक संख्या कहती। आम ये देखीचे एक और से संख्या निजे दुई तापर देखिले 5 एक और से संख्या ताने 5 एक और 5 ताले से संख्या मानक आम कौन कहवा ना मौलिक गुणनियक। सेम देखिया एगुड़ा ताहले कौन कह मुझे जहाँ गोल बुलाई सी देखिले आम मौलिक संख्या ताहले जहाँ तले मुझे गार देती सी कि संख्या ताले देखा ताक देखिल संख्या बाहर 32 गोटे संख्या 32 केतोटी गुणनियक बाहर कले 1 2 4 8 16 32 एमती 6टी गुणनियक बाहर कले कहीं 32 के 32 2 पणिकार 32 16 दुणे 32 4 पणिका 4 8 32 एमती आम 6टी गुणनियक बाहर कले। ताहले जो संख्यार 2 ରୁ अधिक गुणनियक अच्छी देखिल जहाँ मुझे गार देती से 2 ରୁ अधिक गुणनियक ना ना 6 सेपटे 4 एमती आम देखिले ताले से संख्या मान कौन कहवा ना यौगिक संख्या बोली कहवा। ताले जो संख्यार 2 ରୁ अधिक संख्या गुणनियक थाए से संख्या गुड़ी को यौगिक संख्या कह जाए। उदाहरण देदेबा आम लिखिया 9 लिखिया 12 कि 15 18 32 36 एम सब लिखिया ये संख्यार आम बाहर करिया गुणनियक कौन कौन सब ताले केतोटी गुणनियक गणिबा देखिया निश्चिंत तांकर कौन 2 ରୁ अधिक गुणनियक बाहर ताले से संख्या गुड़ आम कौन कहवा ना यौगिक संख्या बोली कहवा। एमती आम घर बसी 1 ରୁ 100 मध्य था मौलिक संख्या खोजा और यौगिक संख्या चिन्हट करवा पार ना 1 ରୁ 100 मध्य था मौलिक संख्या और यौगिक संख्या चिन्हट करवा। तापर देखा आमर गोटे अच्छे जमज मौलिक संख्या ये जमज मौलिक पुणी कौन जमज मान जाल जान
ତାହେଲେ ସେଇ ଯମଜ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପୁଣି? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା, ସେଇ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ 2 ହେବ। ତାହେଲେ ସେଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। କେମିତି ଦେଖିବା? ଏଠି ଦେଖିବା 5, 6, 7। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଛି ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 5 ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 7 ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, 5 ଆଉ 7 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରହି? ନା 6। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଯମଜ ମୌଳିକ। 5 ଆଉ 7 କୁ ଯମଜ ମୌଳିକ। ପୁଣି ଆମକୁ କ'ଣ ସୂତ୍ର କହିଲା? ନା ସେହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ହେବ 2। ଆଚ୍ଛା, 7ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ କି? 7ରୁ 5 ହେଲା 2। ତାହେଲେ ଆମେ 5, 6, 7 ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଟି ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, 5 ଆଉ 7କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଯମଜ ମୌଳିକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ସେ ହେଲା 6। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, 11, 12, 13। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲ 11 ତ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କାହିଁକିନା 11 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 11। 13 ସେମିତି ଗୋଟେ ମୌଳିକ, 1 ଗୁଣନ 13 ସମାନ ସେଇ 13। ତାହେଲେ ସିଏ ଦୁଇଟାକ ମୌଳିକ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2 ନା ନାହିଁ? 13ରୁ 11 ଗଲା 2। ଆଚ୍ଛା, ପାଇଲେ ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ନା ସେ ଦୁଇଟା ଯମଜ ମୌଳିକ ଯାହାକୁ କହିବା, ସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଅଛି। 12 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ 11 ଆଉ 13କୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଯମଜ ମୌଳିକ। ତାହେଲେ ଯମଜ ମୌଳିକ କାହାକୁ ଜାଣିଲ? ନା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଥିବ 2, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ? ନା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ। କ'ଣ? ଯମଜ ମୌଳିକ ପୁଣି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ। ଏ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1 ହେଲା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କହିବା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ। ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେବା, 8 ଓ 9। ଦେଖିଲ ଆଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଆସିଲା? 1, 8 ହେଲା 8। ଆଙ୍କର ସେମିତି 1, 3, 9। 9ର ଆସିଲା ଗୁଣନୀୟକ 1, 3, 9। 8ର ଆସିଲା 1 ଆଉ 8। ଦେଖିଲ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ କିଏ ରହିଲା? ନା ରହିଲା 1। ଏଥିରେ ରହିଲା ବି 1। ତାହେଲେ ଉଭୟର ଅଛି 1। ତାହେଲେ ଉଭୟର ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ 1 ଯେହେତୁ କହିଛେ ଆମକୁ ଗୁଣନୀୟକ, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 1 ବୋଲି ଆମେ ପାଇଲେ ବି 1। ତାହେଲେ 8 ଆଉ 9କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେମିତି ନେଇଛେ, 10, 13। 10 କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ? 1, 2, 5, 10। 13ର ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ନେଉଛେ? ନା 1 ଆଉ 13। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଆଦେହରେ ସାଧାରଣ କିଏ ଅଛି? କେବଳ 1କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 1, ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 1, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପୁଣି କ'ଣ? କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଣନୀୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯୌଗିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅପେକ୍ଷା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ଏ ଯୌଗିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ, କେଉଁଠି 2 ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି 4, କେଉଁଠି 5 ଏମିତି ଲେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିଲ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର। କ'ଣ? ନା 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ମୌଳିକରେ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ନା 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି, କେଉଁଠି 2, 3, 4 ଏମିତି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ବାହାରିକା ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ? ଯୌଗିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ସେ ଯାହା କ'ଣ? ନା 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ସବୁଠି ଦେଖିବ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଲେଖୁଛେ, ସେ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଆମେ 1, 2, 3 ମାନଙ୍କର 16 ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, 16ର କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖିଲେ? 1, 2, 4, 14, 16। ଆଉ କେଉଁଥିରେ 16 ଅଛି? 8, 2, 16, 16K 16। ତାହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ 16ର ଗୁଣନୀୟକ। ଆମେ ମୌଳିକର କ୍ରମ ମନେକର ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି 1 ପରେ 2 ଲେଖିନେ, ତାମାନେ ଦେଖିଲ 1 ପରେ ମୁଁ 4 ଲେଖିଦେଇଛି, 8 ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ 2 ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ 16 ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖିଛି ଏଠି ସେୟା ଲେଖିଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ବଦଳିଛି କ'ଣ? ନା 1 ପରେ ମୁଁ 2 ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ଏଠି 1 ପରେ ମୁଁ 4 ଲେଖିଦେଇଛି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଅଛି 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଏ ଧାଡ଼ିରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲ?
ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମୌଳିକମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବଦଳି ପାରେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖିଲ ସେଇ 1 2 4 8 16 16ର ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖ ସେଇ 1 2 4 8 16 ରହିଛି। ତାହେଲେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବଦଳିବ, ମାତ୍ର ମୌଳିକମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେମିତି ରହିବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।